वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि 18 अगस्त साल 2026 के बाद आसमानी गर्दिशों में कुछ ऐसी तब्दीलियां सामने आ रही हैं जो आपकी ज़िंदगी के कई अहम शोबों पर गहरा असर डाल सकती हैं। बाज़ लोगों के लिए ये वक्त तरक्की, इज़्ज़त और खुशखबरियाँ लेके आएगा, जबकि कुछ लोगों को चंद मामलात में एहतियात भी करना होगी। इसलिए पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको चंद ऐसे मौसर रूहानी अमाल भी बताऊंगा जो इन मस्बत असरात को मज़ीद मजबूत करने में मददगार साबित हो सकते हैं। याद रहे, ये तजज़िया चंद्र राशि मून साइन की बुनियाद पर है। सबसे पहले एक बात वाज़ह कर दूं कि सावन के इख्तिताम की तारीख़ मुख्तलिफ़ रवायतों के मुताबिक मुख्तलिफ़ हो सकती है। कुछ लोग सूरज पंचांग के मुताबिक हिसाब रखते हैं और कुछ मून पंचांग के मुताबिक। इस वजह से तारीख़ों में फ़र्क नज़र आ सकता है, लेकिन आज हमारी असल गुफ्तगू 18 अगस्त साल 2026 के बाद बुर्ज सरतान में आने वाली तब्दीलियों पर है, क्योंकि यही वो मरहला है जहां किस्मत के कई दरवाज़े खुलते हुए दिखाई देते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, साल में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब सूरज शम्स अपने ही बुर्ज असद में दाखिल होता है। जब बादशाह अपने महल में वापस आता है तो इसकी ताकत और रौब पहले से कहीं ज़्यादा नुमाया हो जाता है। इसी तरह सूरज की ये पोजीशन भी ताकत, एतमाद और इज़्ज़त में इजाफ़ा करने वाली समझी जाती है। इस वक्त आपका पहला, दूसरा और तीसरा घर खासी मजबूत कैफियत इख्तियार कर रहा है, और जब ये शख्सियत, गुफ्तगू और रब्तों के घर पर एक साथ मजबूत हो तो इंसान के लिए आगे बढ़ने के इम्कानात भी कई गुना बढ़ जाते हैं। मुश्तरी जुपिटर पहले घर में मौजूद है और ये पोजीशन बहुत ख़ास मानी जाती है। ये आपकी सोच को पुख्ता बनाएगी, फ़ैसलों में समझदारी पैदा करेगी और ऐसी बसीरत देगी कि आप गलत रास्ते पर जाने से पहले ही ख़तरे को महसूस कर सकेंगे। मुमकिन है पिछले कुछ अरसे से आपने भी महसूस किया हो कि दिल किसी मामले में पहले ही इशारे देता है कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत। यही वो अंदरूनी रहनुमाई है जो इस वक्त मज़ीद मजबूत हो रही है। इसके साथ साथ मुश्तरी की नज़र और 9वें घर पर भी पड़ रही है, और यही इस वक्त की सबसे खूबसूरत बात है। 5वां घर तालीम, औलाद, मोहब्बत और जहानत से मुतल्लिक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो औलाद के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि तालीम और कामयाबी में बेहतरी आ सकती है। और अगर आप तालिबे इल्म हैं तो पढ़ाई में पहले के मुकाबले में ज़्यादा तवज्जो और अच्छे नताइज हासिल होने के इम्कानात मौजूद हैं। बाज़ लोगों को अपनी मेहनत का वो फल मिल सकता है जिसका वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो मोहब्बत के मामलात में भी मस्बत तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू हो सकती हैं। किसी नए शख्स से मुलाकात, किसी पुरानी रंजिश का ख़ात्मा या किसी अच्छे रिश्ते की इब्तिदा भी इस अरसे में मुमकिन दिखाई देती है। अलबत्ता हर फैसला जल्दबाजी की बजाय सोच समझ कर करें, क्योंकि अच्छी किस्मत भी इसी का साथ देती है जो दानिशमंदी से कदम उठाता है। इस दौरान सूरज और बाद में अतारत दूसरे घर को मज़ीद मजबूत करेंगे, जिसकी वजह से आपकी गुफ्तगू में वज़न आएगा, लोग आपकी बातें सुनेंगे, दफ्तर या कारोबार में आपकी अहमियत बढ़ेगी और कई लोगों को तरक्की, नई जिम्मेदारी या बेहतर मौका भी मिल सकता है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग या किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जहां बातचीत और राब्ते अहम हैं, तो ये वक्त आपके लिए ख़ासा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन याद रखें, हर अच्छे वक्त के साथ थोड़ी सी एहतियात भी ज़रूरी होती है। आने वाले दिनों में आपको अपने फ़ैसलों में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा, क्योंकि किस्मत मौका ज़रूर देगी, मगर इनसे फ़ायदा उठाना आपकी समझदारी पर मुनहसर होगा। यही वो वक्त है जब एतमाद के साथ आगे बढ़ने वाले लोग दूसरों से कई कदम आगे निकल सकते हैं। अब बात करते हैं इन मामलात की जो 18 अगस्त साल 2026 के बाद आपकी ज़ाती ज़िंदगी, शादी, सेहत और मुस्तकबिल के फ़ैसलों पर बराह रास्त असर डाल सकते हैं। सबसे पहले अगर शादी के हवाले से बात करें तो यहाँ एक नहायत मस्बत इशारा दिखाई देता है। ज़ोहरा अपनी मुनासिब पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है। मुश्तरी की मुबारक नज़र 7वें घर पर मौजूद है, जबकि ज़ोहल भी अपनी ख़ास कैफियत में असर अंदाज है।
یہ تمام عوامل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کافی عرصے سے اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں یا گھر والے اس حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں تو 18 اگست سال 2026 کے بعد اگلے 2 سے 3 مہینوں میں کوئی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ بعض افراد کی منگنی یا شادی کی بات طے ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں، بشرطے کہ آپ خود بھی سنجیدگی سے کوشش کریں۔ البتہ زحل سیٹرن کی الٹی چال ایک بات کی طرف ضرور توجہ دلاتی ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کسی اہم فیصلے پر غور کر سکتا ہے یا آپ دونوں کو کسی معاملے میں کھل کر گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ضد یا انا کو درمیان میں نہ آنے دیں، کیونکہ معمولی اختلاف بھی اگر بروقت حل نہ کیا جائے تو غیر ضروری فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں راہو کی۔ راہو 8ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے صحت کے معاملے میں معمولی احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر معدے، ہاضمے، قبض، بے احتیاط کھانے پینے یا اچانک پھسل جانے اور چوٹ لگنے جیسے معاملات میں لاپرواہی نہ کریں۔ اس طرح زحل کی نظر جسم کے بعض حصوں پر دباؤ پیدا کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے کندھوں، کمر، جوڑوں یا پٹھوں میں درد محسوس ہو سکتا ہے۔ اگر پہلے سے ایسی کوئی تکلیف موجود ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں، بلکہ بروقت ڈاکٹری علاج اور آرام کا خاص خیال رکھیں۔ ایک اور دلچسپ تبدیلی یہ ہے کہ اس عرصے میں آپ کا روحانی رجحان پہلے سے زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ ممکن ہے اچانک عبادات، دعا، قرآن کریم کی تلاوت یا کسی نیک کام کی طرف دل مائل ہونے لگے۔ اگر ایسا ہو تو اسے محض اتفاق نہ سمجھیں، بلکہ دل سے قبول کریں، کیونکہ روحانی سکون ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو ہر مشکل سے نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کسی نئی شراکت داری، کاروباری منصوبے یا آن لائن کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس عرصے میں اچھے امکانات پیدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ رابطے بڑھیں گے، نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی اور بعض افراد کو ایسے مواقع مل سکتے ہیں جن کا وہ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ اسی طرح اگر آپ سنگل ہیں تو کسی نئے تعلق یا محبت کی شروعات بھی ممکن ہے، لیکن ہر تعلق میں جلد بازی کی بجائے کردار اور اخلاص کو اہمیت دیں۔ اب آخر میں ایک اہم بات، مریخ 19 ستمبر سال 2026 تک ایسی جگہ موجود ہے جہاں جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ملازمت تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، صرف وقتی جذبات یا غصے میں آ کر نوکری نہ چھوڑیں۔ اسی طرح اگر پہلے سے محبت کا رشتہ موجود ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، ورنہ معمولی اختلاف بھی بڑا جھگڑا بن سکتا ہے۔ جب مریخ بعد میں پہلے گھر میں آئے گا تو نئی توانائی، نئے مواقع اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس وقت نئی ملازمت، نئے منصوبے یا زندگی میں مثبت تبدیلی کے امکانات پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ البتہ غصے پر قابو رکھنا اور صبر سے فیصلے کرنا آپ کی کامیابی کی کنجی ہوگا۔ آخر میں ایک روحانی عمل عرض کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، روزانہ کچھ وقت قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نکالیں، والدین کی خدمت کریں، حسب استطاعت صدقہ خیرات کریں اور یتیم یا ضرورت مند کی مدد ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی بہترین کارساز ہے۔ میری آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں آسانیاں، رزق میں برکت، صحت، خوشیاں اور ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔